Guys, so hanap po tayo ni Abot Parsley guys. Guys. So i-unbox natin ni Karen guys. So let's go. Ito siya plastering camera guys ha. Plaster sa guys. Dara siya guys. Akong unboxing guys. Dara siya guys. O diba? So ako na ipakita ninyo guys o magtawag guys. So nasa mo guys ha? Balik ako. Ito guys. Tara guys. Ito siya guys. Le. Ito siya guys. Break arm guys. Ators na ako. Guys. Testing ini guys ya. Guys. Try to kusaban mo guys.